Game! Kain po tayo. Yan, meron pala tayo ditong belly and pata humba. Then, thank you kay Ka na nagluto na to. Huwag natin patagalin pa. Let's go! Yan, meron din ditong yung mantika nyo. Ah, kasarapa. Meron din tayong malamig na ko. Tara, kain. Araw. Yan yung guys, oh. Oh. Nagmamantika. Melts in your mouth. Let's go. Sarap. Then pata. Adiri tao. Tinaw na. Ay, bungkag. Meron pata ba eh. Mantika, no? Let's go. Ngayon eh. Nga ano, gana na humba ka ng tamis-tamis ba? Alam yung panahon na sili din. Ang sili na green. Wala na butang limtan. Nilaga. Pampakuan na bawala sa yan. Hindi ako eh. Oh my God! Raw. Yan yung guys, oh. Mamantika pa ba? Happy, oh. Sino kayo? Paano masabi? Sakay ba? The best yung humba ba? Araw. Lamig din. Huwag kayo. The best kay ba? Tumba yun siya. Malay kay beer ka rin. Koksa ta. Ah, kapi ba eh? Kana kong feeling na marag na mista. Parang sa pistahan ba? The best. Ito.
Mhm. Mm. Thank you nga pala sa lahat ng nanonood guys. Then, meron tayong shoutout mamaya, abang-abang. Yung sa mga nag-comment na shoutout. Then sa gusto magpa-shoutout, ilagay nyo lang kung pangalan nyo tsaka taga saan. Yan, taga saan ka, taga saan ka. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? Oops. Araw, ano yun? The Big Boss. Big Boss Oma, oh. Oh, Big Boss Oma. Oh my Pera na God. sa goma. Oo, sabi. Humok na? Sumi ata na ako na. Naglaway na ko guys. Hindi, ano. Bigit na yung sanon, be. Kaya gusto na. Di marami parang nagtatanong grab kung paano daw ako nagda-diet. Kasi medyo kwan daw ako. Pag may mukbang guys, 1 meal a day lang ako. Iklaro ko lang kasi yung last parang hindi ko na explain masyado. Omad ako 1 meal a day, tapos pag normal na araw, normal na araw, caldef or calorie deficit. Deficit. Yeah. Pero tansya-tansya. Oh, tansya-tansya lang. Alam niyo na mga nagda-diet din. Yan. Let's go. Grabe. May nakalimutan ko pa dyan. Basta. Siyempre ang coffee. Oo. Wala lang kasi tayong stock ngayon no, parating pa. Tama. Kasunod na lang. May iniinom pala akong coffee guys para maibsan yung gutom ba. Yan. Next, introduce namin yun. Basta baka matripan nyo ba? Morning and afternoon. No? Sarap. Sulbad yun. So yun lang guys, tapos nang kumain. Shoutout kay Joshua Jan Valenzuela. Yan, tol, salute. Salamat sa panonood. Live and let live, kapatid. Yan. Sa lahat ng Brad dyan, mga Tau Gamma Phi, Tau Gamma Sigma. Yan, salute sa inyo. Then shoutout kay Gerardo Buenvenida Senior ng Pilar Province of Capiz. Pinapa-shoutout kayo ng kapatid nyo na si Ma'am Gloria Lukban. Then shoutout din kay Zara Duhig from Subic. Then kay Maxima Gokong Rocaberte. Shoutout din kay Barbara Bangog from Igo Miss Street, Paranaque City. Then kay Migs Adona from Tarlac City. Shoutout din kay Dol Puloy GGG. Then shoutout din kay Wilson Vicente from Taguig City. Then kay Mila Calbay from Bulacan. Shoutout din kay Cristina Presilias Porto from Davao. Then kay Ruel Altar Marquito. Then kay Sandra Norvales from Bicol Albay. Then kay Jodessa Concepcion sa Middle East. Yan, maraming salamat po sa panonood. Din ito last kay Teresa Benito from Zamboanga City. Yan.
Ito pa. Then Seni Felicita from Ormoc. Yan. Then ito last na yun. sorry. Shoutout din kay Titit Magbanwa from Tokyo, Japan. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Then, ingat tayo palagi. Huwag kalimutang i-share, i-like, and comment. God bless us all.